Attention Duelists! Nova epizoda Speedduela je došla! Ček da skinem ovo, ne mogu, već 5. put snimam. Na kraju epizode će biti blooperi. Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speedduel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera, odnosno 2 karaktera iz originalnog serijala, a oni su Croquette i Camo. Njih dvojica su Pegazovi pomoćnici, odnosno Croquette je njegov glavni pomoćnik. On je praktično vodio turnir, bio sudija, dešavanja na ostrvu je on sprovodio, bukvalno on je bio njegova baš desna ruka, ono na koga se Pegaz najviše oslanjao. Dok Camo je, da kažemo, ispod Croquettea i on je više onako bodyguard neki, ili ti neki čovjek koji će da rešava fizički stvari na ostrvu. Čekaj se presvučam, ne mogu košulji baš da vodim ovu epizodu. Što se tiče, Cama, on je malo više tu bio aktivan u celom tom serijalu. On je čak pričao to Attention Duelists! Attention all duelists! Welcome to this event sponsored by Industrial Illusions. Welcome all duelists, please! Follow the stairs to meet your host. On je bio zadužen i da zaustavi Seto Kaibu kada je došao da spasi Mokubu. On je bio dužan da obavlja tako prljave poslove, da bukvalno isteruje dueliste koji su izgubili duele sa ostrva, pa čak je i kidnapovao Mokubu. Razlika u karakteru za Cama, na primjer, je u originalnom serijalu, u japanskoj verziji zapravo, Camo zaustavlja Kaibu sa pištoljem u ruci, dok u našem, a i engleskom dubu, mi to ne vidimo, dešava se nešto drugo, ali dobro je fora što Kaiba zaustavlja njegov pištolj sa jednom kartom. Što se tiče Croquettea, kako god, 6-7, je onako laganica bio, uz Pegaza, informisao ga o nekim dešavanjima, mada dosta puta i Pegaz znao ta dešavanja pre nego što je Croquette njemu to sve javio. On je dao nagradu na kraju Joeyu i Yugiju. Yugi je dobio tada od njega zvanje kralja igara, dok je Joey dobio onaj novac. Tako da možemo da kažemo da je jedan bio muscle, a drugi je bio brain. Što se tiče Speedduela, mi ništa nismo dobili za njih i nikad nećemo da dobijemo za njih ništa, verovatno. Ja sam se rešio da odradim te karaktere jer planiram da igram turnir, na primjer Duel s Kingom, i želim njih da ubacim kao jedne od duelista, kao neki Pegazovi eliminatori, kao što je bio Panic, ne znam, Ghost Kaiba, Baraća Paradox i tako to, samo što ćemo da imamo i njih kao eliminatore. Pa hajde da vam pokažem šta ova dva špila rade i kako sam ja to njih smislio. Ajmo! Pa hajde da vidimo šta sam ja to smislio za njih. Prvo ću proći kroz ova dva skilla koje sam im napravio, koji su kao tag team skillovi, a onda ćemo da pređemo na njihove pojedinačne skillove. Camo i Croquette, kako god. At the start of the duel, flip this card over. Pa da vidimo šta ja tu imam. For Master Pegasus! Stavio sam ih tu, zajedno. Camo i Croquette, skill. Once per duel during your main phase, you can pay 500 life points, then take control of one monster your opponent controls that has 1500 or less attack until end of this turn. Also, your opponent cannot take any battle damage this turn. Ovo je lagan skill, možda bude jak, možda ne bude, mislim slabog monstera oduzimaš protivniku. Fora je referenca na to da su oni kidnapovali Mokubu i da su ga držali kao zatvorenika. Tako da u procesu oni su i, da kažem, Camo je dobio batine, tako da plaća 500 životnih, uzima slabog monstera, odnosno Mokubu, i to je to. Ništa sad tu specijalno. Jedan lagan skill za, eto, njih dvojicu.
bukvalno obavljaju ono što im je Pegaz rekao da radi. For Master Pegasus. Što se tiče sljedećeg skilla, Camo i Crocate, flip this card over when you activate this skill. Pa ovaj skill kaže Direct Orders. Camo i Crocate skill, once per duel during your main phase, you can activate one of the following skills. Change one monster on your side of the field to face up attack position or face down defense position. Vidjet ćete, ima smisla sa njegovim špilom. Select one defense position monster your opponent controls, then either change it to attack position or if your monster destroys selected monster by battle this turn, inflict piercing battle damage to your opponent. Što ima više smisla za njegov špil. Znači napravio sam jedan skill koji će da radi nešto sa oba špila i jednom po potezu aktiviramo jedno od ta dva. Fora, jedan i drugi će imati po ovakav skill. Evo ga, Direct Orders, oba lika će da imaju po jednu kopiju, tako da jedan može svoju deo da aktivira, drugi svoju. Ali obojica mogu da koriste bilo koja od ova dva skilla. Također i za For Master Pegasus isto skill sam dao obojici po jedan. Tako da se to nalazi tu. Ajde, ovo ćemo ovako. Tu nam je i Pegas da ih vodi. Kakva scena. Pegas i njegovi gunovi. Ajmo ovako. Krenut ću sa Camovim špilom. Camo. Flip this card over when you activate this skill. Pa flipujemo i kaže Intimidating Bodyguard. Camo skill. During your battle phase, apply the following skill. Earth monsters with an original attack 1500 or less that you control gain 300 attack during damage calculation only. Jedan lagan skill i boostujemo te neke njegove earthove. Sada ćete vidjeti šta on ima u špilu. Znači baš nije, on nije duelista, nije neki karakter specifičan da mu ja pravim neki mnogo jak špil, odnosno skill. Tako da zato sam se bazirao na ovako jedan prost skill za njega. Ajde da vidim šta sam ja to njemu napravio. Imamo Destroyer golema, liči na nekog bodyguarda, na nekog lika koji trenira i to, i liči mi da bi on to koristio. Ipak je ovo duel s Kingdom, pa koristi se, da kažemo, neki slabiji monsteri, neki normalci i tako to. Tako da sam mu čak 3 kopije ovog monstera ja ostavio. Ima 1500, Earth je, boostovat će se kroz skill za 300, pa računajte to kao da je to neki field power bonus. Ajde da kažemo na tu neku foru. Imamo The Rock Spirit koji se poziva tako što banišemo Earth Monster, a ovdje ima dosta Earth Monstera, kao na primjer Destroyer Golem. I također The Rock Spirit liči na nekog bodyguarda, nekog zapravo warriora, nekog ratnika koji je zapravo rock. Tako da imalo mi smisla da ga ubacim ovdje. Legendary Jujutsu Master. On je opet neki bodyguard, zna tu okrete neke, svašta nešto, i cool mi je ispalo što je i on rock i može da se kombinuje uz ovu strategiju sa The Rock Spiritom. I nije loš jer vraća beše čudovište u ruku. Ne u ruku čak, nego top of the deck, tako da veoma moćan monster. Ajmo dalje. Jaws of Dark Demise. Ovo je opet neka varijanta kao što je For Master Pegasus skill, da uzmemo protivničko čudovište, odnosno da kidnapujemo Mokubu. Sad imamo ovdje neki warrior package, što se kaže, gdje su neki buff likovi, odnosno kao na primjer Amazone Squire, znači nabildovana neka žena. To je kao da kažemo boss u špilu, znači 2400 ataker, jedna žrtva. Imamo Blue Flame Swordsman, opet neki buff lik, i te mišice. Imamo Strike Ninja, opet neki kao Jujutsu Master, nešto što podsjeća na borilačke veštine.
Imamo Amazones Fightera, opet neki buff lik. Imamo čak elementarnog heroja Wild Heart, samo ignorišite da se zove elementarni heroj, nego Wild Heart. Opet neki, znači ono buff likovi, znači samo da bude nešto moćno tako. A opet nisu toliko jake karte, znači dobro, Flame Swordsman može da boostuje druge, nema veze. Ali ove sve ostale karte, nema neku nikakvu sinergiju sa špilom, ima 1700 za tako, znači praktično kao da je normalac. Ovi isto, kao da su normalci, imaju 1500, ali dobro dođu u špilu za Rock Spirit, pošto su Earth Monsteri. Cyber Gymnast, ona je moćna kartica, ali slabiji atak, ali isto podsjeća na nekog, da kažemo, ninju ili šta god, baš ima sličnu pozu i super, ako opet izgleda i ona nekako buff, tako da super mi se uklopilo u tu neku tematiku špila koju sam ja gađao. Mysterious Guard, pošto je opet on bodyguard, ima smisla i ovo da se uvaci, ima dosta i warriora, pa ova karta dobro će da radi. Tako da, to su neki monsteri koje sam ja njemu obezbedio za špil. Ima svašta nešto, nije wow, nije ni za bacanje, što se kaže, sasvim je super. Što se tiče dalje špila, imamo Dice Fun, jedno nešto malo uništavamo spell i trap, imamo Shield Crash, kao neki karatista kad uništi one cigle, može i to da se tako gleda. Tematski upada u špil, može. Ready for Intercepting, ajmo, može i to, imamo Reinforcements, Inspiration i Skill Successor, nešto što meni cool ispada za ovaj špil, da ima neku tematiku da bude opet neki bodyguard, neki atakeri, ipak je on vođa bio tih bodyguardova, tako da može ovo sve da upadne u špil i ovo me podsjeća na njih dvojicu, ali da, još jedna boost karta, pošto već ima slabe monstere, barem na neki način nešto da radi špil. Tako da to je Kemo i njegov skill. Ajde da vidimo šta sam spremio za Krokea, kako god. Crocat! At the start of the duel, flip this card over. Hop! Right hand man. Crocat skill. Once per duel, when your opponent declares an attack on your monster, while you control defense position monster, you can apply the following skill. You can choose an attack target this battle phase. Also, your opponent must attack with all monsters they control that are able to attack this turn. Right Hand Man ipak je vodio sve poslove što se tiče turnira, pa može i da odredi koga će protivnik da napada. Nekom tom logikom sam se vodio. Tako da imaš, da kažem, nekako vođenje protivničkih monstera gde će da napadaju i moraju svi da napadnu, inače će ih izbaciti sa turnira. Šta imamo? Labyrinth Wall. To je, da kažemo, neki, da kažem, defense boss kojeg sam hteo da mu dam, koji bi cool išao uz ovaj njegov skill, jer ćeš da navodiš protivnika, sve njegove monstere da napadaju Labyrinth Wall koji je u odbrani. I eto, to je to. To je cijela priča sa Labyrinth Wallom. Mada ajde da kažemo, to Pegazovo ostrvo kao lavirint je podzemni neki lavirint, pa ajde kao ubacio sam to tu. Nema veze, mislim trebala mi je neka karta samo da ubacim. Total Defense Shogun, opet to je neki defense karta, opet neki bodyguard fazon i to, možda bi moglo više kod Kema da ide kao boss, ali ipak sam njemu dao, ipak je on neko ko je bliži Pegazu i onda, eto, ovaj neki Total Defense Shogun kroz i sa Labyrinth Wallom daju dobar defense. Cijel ovaj špil, vidjet ćete, radi kroz neku odbranu, pa ćemo da vidimo sad ovde Swarm of Scarabs, dve kopije sam ove karte dao, pa imamo tu, kako se to zove, Pac-Man varijantu skilla, kao što ste videli i Direct Orders, tu imamo da flipujemo change one monster on your side of the field to face up attack position and face down defense position. Što radi sa ovom kartom, Swarm of Scarabs,
kao i Swarm of Locust. To su te karte koje rade mnogo moćno kad se prebacuju iz ataku u defense. Također imamo Swarm of Centipedes koja pomaže cijeloj toj strategiji. Tako da ćemo da imamo dosta face down čudovišta, to su sve ove karte, ali ne samo te, imamo i Crystal Seer, to sam ubacio zato što je u jednom trenutku sa Pegazom gledao kroz TV šta se dešava sve i onda kao eto to me podsjetilo na Crystal Seera, a i ujedno je to tako face down monster koji se aktivira sa flipom, pa eto išlo je uz strategiju Death Feral Imp, još jedan flip monster, da kažemo neki ataker, ovo ono, znači ništa specijalno me nije vezalo za njega, samo što eto ima tako neki flip efekat, a da ne bude nešto prejako. Amazoness Chain Master, opet on je karakter koji je to nešto nadgledao sve u turniru, pa možemo da nadgledamo i protivničke karte u ruci i pa čak i da mu ukrademo nešto, kao što smo ukrali Mokubu od Kaibe. Pitch Black Werewolf, eto još jedan neki monster onako samo da ga ima, ništa specijalno, kao i Year Freed the Iron Knight, samo neki monsteri da ima nešto špil da radi, da napada i tako to. Drag Down into the Grave, opet ta neka strategija, malo gledamo kako drugi igrači igraju, gledamo im karte, malo im menjamo sudbinu, što se kaže, to je pokupio od Pegaza najviše. Sol and Luna za support ovih monstera, Pac-Man strategije. Ja mislim da se to tako zove, Pac-Man strategije, ima taj neki, ali nije ni bitno. Creature Swap je tu isto ta neka fora, krademo protivnička čudovišta. Kao što vidite, dosta sam fokusirao na tu stvar da krademo, to jest da kidnapujemo Mokubu. Cyber Shadow Garna, opet on je bio znači taj vođa bodyguardova, tako da ovo mi je bilo cool tu da bude kao neki defense. A Faint Plan, to je sve za ove face down monstere da stopiram, bukvalno negate attack za face down monstere. I karta koja čini najviše za njegov špil, to je Forceful Checkpoint. Gledaj ovako, kada su se duelisti ukrcavali na brod, morali su neki checkpoint da prođu. Kad su dolazili, također neki checkpoint. Kada su trebali u finalu da se bore, opet je bio neki checkpoint, pokaže one karte da kao dokaz da si pozvan na turnir i tako dalje. Tako da Forceful Checkpoint mi zbog toga tu, a ujedno možeš da vidiš protivničke karte u ruci, pa i da ga sabotiraš. Tako da veoma moćna karta za ovaj špijun. I to je to, šta ima više da pričamo, to su Camo i Croquet. Pegaz ih nadgleda i pazite vi ovu sliku, gde ćete ovo ikad da vidite? Dva random karaktera i Maximilian Pegasus. Welcome boys. Aj čao. Attention duelists! Attention duelists! Attention duelists!